Halo semuanya, selamat datang di podcast Komunitas Jendela Nusantara ya. Buat kalian semua mungkin udah ada yang nonton di episode sebelumnya di podcast kali ini. Dan I think it will be a special episode di podcastnya Komunitas Jendela Nusantara, because ya we have a special guest for all of you guys. Jadi buat kalian, kita hari ini kedatangan tamu spesial pastinya. Maybe some of you already know about her, about her. But maybe some of you also ada yang nggak tahu juga nih, kira-kira ini siapa sih sebenarnya. Kita bakal kupas tuntas hari ini, kira-kira mereka ini siapa. Oke? Jadi buat kalian tetap stay tune ya, dengerin podcast kali ini, nonton podcast kali ini, karena ini bakal bermanfaat sekali ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, we have a special guest ya in this episode. Jadi buat kalian semua, di sebelah saya, di tengah-tengah kita ini sudah ada Ibu Emily Abraham ya. Can say hi? Ya, halo semua. Oke, jadi Ibu Emily ini adalah wakil atasé kebudayaan dari US Embassy, Kedutaan Besar Amerika. Dan di sebelahnya ya itu ada Ibu Reni, atau biasa kita panggil Kak Reni ya. Dia ini adalah spesialis program kepemudaan di US Embassy. Jadi buat kalian semua udah tahu dong pastinya program kepemudaan itu. Mungkin udah ada yang tahu kira-kira apa aja sih program kepemudaan yang ada. Tapi kita bakal kupas tuntas di sini ya. Jadi pada kesempatan kali ini otomatis udah tahu nih ya. Di sini ada Ibu Emily dan juga Kak Reni. Nah, I would like to give several questions ya for both of you. Mungkin kalian bisa jawab biar orang-orang lebih banyak tahu apa sih sebenarnya tujuan dan kedatangan kalian di sini. Oke guys, jadi before kita kasih questions nih, several questions untuk keduanya, kayaknya kita harus kenalan dulu ya. Oke, good evening. Ibu Emily dan Kak Reni. Selamat sore. Selamat sore ya. Jadi langsung aja nih, mungkin kita perkenalan dulu mungkin ya dari Ibu Emily. Kira-kira bisa perkenalkan diri nggak? Sure. Ke pendengar dan ke penonton di podcast ini. Thank you, Mas Wilmar. So my name is Emily Abraham, and I have been in Jakarta for 2.5 years as the Assistant Cultural Attaché at the United States Embassy in Jakarta. And I get to work with the most amazing team on the most fun projects, because we deal with youth programs for Indonesians from 15 to 35 years old. Jadi sampai 35 tahun masih pemuda. Wow. That's great, yeah. That's great. And we also have programs to engage with the alumni. And in all of Indonesia, over the past 70 years of our relationship, we have more than 10,000 alumni of exchanges who have gone to the United States on programs that are funded by the embassy. So, yeah, we're here, and this is our team lead, Ibu Reni. Halo. Halo Kak Reni. Saya Reni. Saya bekerja di Kedutaan Amerika di bagian Public Affairs Sections, khusus menangani program-program kepemudaan. Ada program pertukaran, ada program olahraga, ada program budaya, ada program musik, dan banyak lainnya. So we enjoy very much. Wow. And we're very, very happy to be in Tarakan. For me, it's the first time. Oh, the first time you Yeah. visit Tarakan. So, how about Tarakan? What do you think based on your experience visit Tarakan? It's great. We had so much fun earlier today at Universitas Borneo, Wow. Tarakan. Yeah. We had the opportunity to meet with Pak Wali Kota, Oh, who was so okay. kind and welcoming to us. And we've also met with some young youth activists, like Yeah. yourself, and thank from you. other organizations and Yeah. LSM. So we think there's a lot of wonderful young leaders in Tarakan, and we're really looking forward to inviting more young leaders from Tarakan to join in some of our programs. Wow, tuh guys ya, dari introduce aja udah banyak informasi yang bakal menarik pastinya ya kalian dengar ya. Jadi Bu Emily dan Kak Reni ini kalau Ibu Emily sendiri baru pertama kali nih ke Tarakan, dan dia bilang dia punya pengalaman yang baik banget sih di Tarakan ya. Jadi karena dia udah ketemu Pak Wali Kota juga, kunjungan juga ke Universitas Borneo Tarakan ya, Universitas Perbatasan, dan dia sangat-sangat senang sekali mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang spesial di sini. Nah, pastinya kalian pengen tahu kan apa aja sih pertanyaan yang bakal aku kasih. So, let's get started. The first question nih ya buat Ibu Emily dan juga Kak Reni. Nah, what is the purpose? What is your goals to visit Tarakan? Apa mungkin kan kita udah tahu nih dari kedutaan besar, dan tadi katanya di Emily juga bilang kalau ke Tarakan itu untuk meng-guide para aktivis-aktivis atau pemuda-pemuda yang punya passionate di bidang kepemudaan gitu kan. Nah, tapi kalau lebih spesifiknya lagi, apa sih harapan atau tujuannya untuk datang ke Tarakan tuh?
Yeah, actually, this has been a goal for a long time. It's not even Reni's first time to Tarakan. Ya, ini kedua kalinya saya ke Tarakan. Oh, kedua kalinya. Tahun pertama itu di sekitar tahun berapa Karen? 2012, 8 tahun lalu. It's been a long time. Masih ingat, waktu itu sering mati lampu. Sampai sekarang Karen mana? Baik. Enggak kok, dari tadi sudah 2 hari di sini belum. Ya belum. Mengalami baru Alhamdulillah. lampu. Alhamdulillah. Ya, I'm so glad udah to hear ada. that ya. Iya, terus inget mulu sama kepiting sokanya. Jadi Iya, enak loh kembali kayaknya. lagi ke Kembali sini. lagi. Makanannya Coba juga. makanannya. Makanannya it was good ya Ya. katanya ya. Oke, jadi So, kalau yeah. jadi kenapa? Yeah, so back then, Reni was also coming to interview students from the SMA in Tarakan to join an exchange program. And that's what we're doing here now today. Not interviewing, but sharing information about one special program that was actually started just 6 years ago. It's called Waisili. Why silly? Oke, jadi itu program udah mulai dari 6 tahun lalu guys. Ya itulah kenapa kedatangannya dia ke sini. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi itu karena terakhir itu di tahun 2011 ya tadi ya. 2012 itu terakhir dan hari ini dia tidak melakukan interview tapi sharing informasi tentang itu. Berarti itu the main purpose-nya ya datang ke sini untuk kesempatan kali ini ya. Karena kenapa Tarakan yang dituju? Well, Waisili has been growing and connecting young leaders from all across ASEAN, so all 10 ASEAN countries, plus Timor-Leste now, for the past 6 years. And we have met some wonderful young Indonesians through this program who have gone to the USA or who have just been doing projects in their communities that get support through the Waisili network. The big goal of Waisili is to connect young leaders from all across ASEAN. And so we can't say that we're really representing all of Indonesia unless we have, students or young professionals from every province. Yeah. And we have not yet had an alumni of our exchange program through Waisili from Kaltara. From Kaltara. So we're here to make friends and to spread information and awareness about the programs. Yeah. And also, finally, to encourage young people to join this. dream big and take a chance and make an application. Wow, it's a very good guys. Ya, jadi katanya kenapa dia mengunjungi Kaltara ini karena sebenarnya itu udah banyak banget alumni dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia dan memang tujuannya ini adalah pure untuk membangun hubungan antara pemuda-pemuda yang ada di ASEAN termasuk Timor Leste ya kata gitu. Dan juga pastinya adalah kesempatan yang luar biasa bisa mengunjungi bisa masuk dalam program ini gitu kan. Pasti banyak sekali privilege yang bakal didapatkan ya sepertinya. Pasti itu udah pasti sih. Dan kenapa tadi itu makanya itu kenapa tadi Ibu Emily mengatakan alasannya kunjungi Kaltara karena masih banyak pemuda yang nggak tahu akan informasi ini gitu, makanya dia datang sini untuk mendorong pemuda-pemudanya memberikan informasi biar ngedorong semua pemudanya untuk sadar ternyata ada program sebagus ini gitulah di Kedutaan Besar Amerika ya. Oke. Kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. You already know the answer from the first question and then the second question is she already told about Waisili. This is one of the program ya from the US Embassy. Apakah Waisili ini hanya satu program atau banyak macam programnya? Ya, gimana Ren? Gimana Kak Reni? Banyak. Ada lebih dari 20 program yang kita tangani setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Kami Ya. mengirimkan lebih dari 200 pemuda-pemuda di Indonesia setiap tahun ke Amerika. Wow. Ya. Dan Waisili itu sendiri, it's not just one program, Yeah. right? It's like a umbrella or a network Oh, yeah. with different opportunities in it. Jadi di Waisili ini dia banyak banget juga programnya di dalamnya itu ya, gitu ya. Tapi boleh tahu nggak sih kepanjangan dari Waisili itu sendiri apa? Mungkin pendengar atau penonton ada yang belum tahu. Dia pertama kali mendengar kata-kata ini. Sebenarnya itu apa sih Waisili? Kepanjangan dari Waisili ada kepanjangannya kah? Ya. Waisili kepanjangan dari Young Southeast Asia Leaders Initiative. Jadi suatu inisiatif untuk para pemuda di Asia Tenggara untuk menjalin networking bersama. Karena kita tahu bahwa negara-negara Asia Tenggara punya isu atau permasalahan yang mirip-mirip. Jadi gimana caranya para pemuda di Asia Tenggara itu bekerja sama, mengidentifikasikan masalah apa, dan kemudian berusaha untuk mencari solusi. Wow guys, it was good. Isu-isu, tantangan dan juga kesempatan. Kesempatan. Ya, untuk membangun Membangun negeri masa depannya. masa depan. Ya.
bright future. Luar biasa ya. Luar biasa, ini dari sini aja kita udah bisa tahu ya kemana arah program ini. Pastinya benar-benar membangun pemuda yang matang untuk di masa depan memimpin negaranya, seperti itu. Karena di sini tidak hanya mengidentifikasi tapi juga overcome the problems gitu kan, solve the problems, karena we never know what will happen in the future gitu kan. Jadi dengan adanya program ini mungkin bisa menjadi lebih siap untuk menghadapi masa depan yang akan semakin dekat nih, karena semakin tahun kan semakin banyak masalah gitu kan, atau mungkin semakin banyak hal yang harus kita atasi. Jadi program ini bisa menjadi suatu kesempatan yang luar biasa pastinya ya bagi pemuda-pemuda. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu Emily katakan, jadi dia kayak umbrella, banyak banget sekali di dalamnya. Tapi ini apakah di dalam program Wisely itu sendiri ada kategori-kategorinya kah, atau nanti bagaimana? So, mulai dari yang paling simple, accessible, atau dari yang paling popular, terkenal? Dari yang bagaimana? Paling simple kali ya. Mana simple? Oke, simple. Yang paling simple ikut menjadi member dengan visiting ysealy.state.gov. With giving your name and email address, you become a member and you receive a newsletter. Kira-kira once a month only. We try not to send too many emails, but we'll let you know when there's opportunities for online learning, for regional workshops, or other programs open to application. You can also follow us online on social media. Ada yang main Instagram ya? Pastinya dong. Okay. So on the website and the Instagram, Facebook for Ysealy, we sometimes have digital speaker series, so you can hear a lecture from an expert and even ask them questions on the live stream. You can participate in MOOCs, massive online open courses, and you can watch the videos or see the blogs and the projects from all around ASEAN from young leaders who have been in the program before and get ideas and inspiration and information from them. And it's free being a member. Completely free. Completely free guys ya. Jadi buat kalian sekarang langsung buka komputernya, laptopnya, daftar, karena itu totally free. Dan banyak banget loh kesempatan yang luar biasa bisa kalian, karena nanti ada informasinya akan terus masuk di email ya. Right. Jadi buat kalian jangan sampai udah daftar tapi malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Harus dicek terus berarti emailnya ya. Jadi itu yang paling simple. And then the next one is regional workshops. So these are opportunities to network with other students or young leaders. The age, by the way, is from 18 years old to 35 years old. 18 sampai 35 tahun. Yeah. So the regional workshops have different topics on Ysealy themes. The Ysealy themes are 4 of them. Okay. Education, civic engagement, keterlibatan masyarakat. Yeah. Education itu pendidikan pada umum, any kind of education or education access. And the social entrepreneurship or economic growth. Then there's also environment issues or sustainable development. And so on those themes, we might take, for example, anti-hoax and digital literacy or journalism. They will do a regional workshop. And the regional workshops are hosted by U.S. embassies and consulates all across the region. It could be in Laos, in Cambodia, in Philippines, in Indonesia, right? And so you have to stay connected with the newsletter or with the social media to find out what opportunity is coming next. There's also a Ysealy Women's Leadership Academy, so that's especially for young women leaders to come together and talk about the challenges that young women specifically face. That sounds good. Only for women ya, young leaders ya, perempuan masa kini. Berarti yang Indonesia Kartini masa kini harus up to date untuk melihat kesempatan ini, karena di sosial media itu selalu di-update ya, selalu diberikan informasi ya. Jadi bagi kalian sangat sayang udah follow tapi nggak pernah ngecek gitu kan, sangat sayang sekali. And then what is the most popular program in Ysealy? That's the fellowships, right? Yeah, for sure. Because the fellowship means the chance to go to the United States for 6 weeks. Siapa yang nggak mau ke Amerika gratis? 6 minggu. Didanai penuh. Totally fully funded. Yes. Some other programs, it's like partially funded or cost sharing, but any program that's offered through the embassy for educational or cultural exchange is fully funded. We want it to be no barriers to entry for our participants, right? So the fellowships through Ysealy are 2 different programs. There's academic fellowships and professional fellowships. Academic is for 18 to 25 years old. You can be a current student. You can be
yang baru lulus boleh. Fresh graduate ikut. ya. Fresh graduate. If your age is 25 or below, Academic Fellows is the program for you. Can apply. You can apply. You should have interest in one of the topics. Yeah. Because it's per issue. So there's one for education, one for economy, Civic engagement. one for civic engagement. Yeah, like that. So you follow and find the one that fits for you. And the academic fellows, they go to university in the US for 6 weeks. For 6 weeks. Yeah, and go join a class with their peers from all across the region and study together on an American campus. So that's very popular. That's very popular, Yeah. academic fellowship. Nggak cuma belajar aja loh, jalan-jalan juga mengelilingi Oh, benar, kota-kota. Dia- Wow. And community service. Ya, Because in USA we have this tradition of gotong royong also. Gotong royong also ada ya di Amerika ya. Volunteerism. Wow. For example, almost all of our fire departments in small towns and cities are completely volunteer. Menjadi sukarela, relawan ya. Pemadam kebakaran semuanya volunteer. It will be unforgettable moment ya bagi partisipan ketika menjadi salah satu partisipan di program itu. Ada lagi? Ada lagi for those who are a little bit older but not yet old, from 25, above 25 until 35 years old. That's a professional fellowship. So for that one, you should be already someone who has some work experience, at least I think 2 years, 2 right? years. Work experience we look for. And you should be able to describe what is something that you want to learn more. What's your professional development goal, or what's a challenge that you face in your work right now? And then the professional fellowship is 6 weeks in the United States, not at a university, because these are already professionals, but in an organization that's similar to yours. So if it's NGO, LSM, Indonesia, you might be placed with an NGO in the United States. Local city government office to local city government office. And you work together. So you're given a job in that office, and a supervisor and a mentor, and you share ideas and contribute to their office. Wow. And after you come home, there's a chance to host the American mentor in your hometown too. Wow, jadi itu 2 program populer ya, Academic Fellowship and also Professional Fellowship. Yang tadi kalau yang akademik itu dari umur 18 sampai 25. Nah, benar. kalau yang Professional Fellowship itu dari umur 25 sampai 35. Dan yang Professional Fellowship ini berarti orang yang sudah punya pekerjaan minimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun punya pengalaman bekerja. Dan untuk sekarang ini ketika mau apply itu apa sih lagi yang ingin diketahui, apa lagi yang ingin digali seperti itu ya. Wow, teman-teman, pastinya ini adalah kesempatan yang besar buat kalian semua. Buat kalian yang baru pertama kali, first time dengar informasi ini, langsung aja cek Instagramnya, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa pastinya buat kalian semua. Because ini kadang kesempatan sometimes not come twice ya. Jadi ketika ada kesempatan, go for it. Karena itu go for it. Bermimpi besar. Make it happen. Ya. Gitu. Karena ini banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita dapatkan. Sudah menarik dan bermanfaat pula bagi orang banyak gitu. Nah sekarang mungkin dari tadi udah dengar ya programnya seperti apa. Mungkin ada yang tanya, apa sih kriterianya yang dicari seperti apa sih? Gitu. Bisa dijelasin nggak? Ya, untuk menjadi member tidak ada kriteria selain umur dan kemauan kontribusi pada masyarakat, niat, right? Tapi mengapa saya pakai bahasa Inggris? Pertama masih mungkin dalam proses kemampuan bahasa Indonesia saya, tapi juga karena kalau mau ikut program keluar Indonesia, kalau mau kerjasama dengan teman-teman dari seluruh ASEAN, akan pakai bahasa apa? English. And so we ask for English language ability to join in the regional workshop or in the fellowships. Yeah. A lot of times we get asked, what they asked about IELTS or TOEFL. Berapa sih syarat nilai TOEFL-nya minimal? Ya. Iya, mungkin banyak banget yang nanya kan. Karena biasanya memang hal yang sangat yang berhubungan dekat dengan program-program untuk keluar negeri itu kan biasanya TOEFL gitu kan. Yeah. Kalau dari program di Wisely ini sendiri ada nggak kriteria TOEFL? Tidak ada sama sekali. Kita tidak meminta nilai TOEFL berapa hasilnya, itu tidak ada. Wow. So how do we know about your English ability without TOEFL, right?
we know from the application form. So to apply, you fill out an application form online. It's like Google Docs form, simple, with short essays. We read the essays and then we choose a few students to interview. And we interview over Skype. And by interviewing over Skype and having a quick conversation in English, we can tell the ability in English well enough. If you can understand what I'm saying now, and you could answer questions like, please introduce yourself, and why are you interested in joining this program? Where are you from? What activities do you do in your community? In English, then it's okay. It doesn't matter so much about your grammar score on the TOEFL. It matters that you can share your ideas with someone in English. So that's what we're looking for. Itu poin pentingnya guys, garis bawahi. Tidak perlu ada nilai TOEFL ya. Yang penting kalian isi esainya itu tadi di form itu, and then nanti kalau misalnya kepilih itu bakal melakukan interview via Skype ya. Jadi don't be worry semuanya. Mungkin banyak sekali nih, mungkin ada yang pernah dengar kayaknya nggak mungkin deh, pasti kayaknya ada TOEFL deh, mungkin gitu kan. Ini udah resmi jawabannya, tidak perlu nilai TOEFL sama sekali. Right. You only have to submit you have to apply the applicant di Google dokumen itu. Nanti kalau misalkan kepilih langsung interview, itu very simple I think ya. I hope so. And you know, a key that we found is to find an opportunity to practice the interview. So I think there's a few communities here in Tarakan where you can practice English with other young people, right? And have the chance to get involved and practice that. So just practice a few times talking with your friends. Oke, don't worry jadinya, don't be worry tentang English skills. Yang penting practicing all the time. Jadi setiap hari bisa meningkat gitu kan, dan juga nanti more easy jadinya buat kalian ketika apply program dari US Embassy itu sendiri ya. And then the next question is mungkin orang bakal bertanya-tanya, apakah ini kuotanya sudah ada ditetapkan setiap provinsi kah, atau kuotanya itu tidak menentu gitu kan? How about the So we don't have a quota number. Each time we call for applications, we read all of the applications and we do shortlisting. However, the program requires us to recruit a cohort that is diverse in terms of geographic origin, race, ethnicity, religious background, ability. By the way, you know, sometimes we get another question, is it okay if I use a wheelchair? Or if I'm deaf? Can I still apply? And the answer is yes, absolutely. Bisa. Because we provide accommodation for ability based on ability, and that is not one of the criteria for selection. Wow. So, jadi ini sangat dipermudah sekali ya, dipermudah sekali untuk para students dan also the profesional yang di professional fellowship itu sangat dipermudah sekali, karena ketentuannya pun tidak pakai TOEFL. Yang penting mengikuti step by step yang ada di program ini gitu kan, sampai tahap pengumuman kayak gitu. Nah sekarang berarti adakah tips and trick for all of the listeners or viewers in the podcast? Mungkin ada yang tiba-tiba nih jadinya ke-eager nih mau ikut program ini. The tips and trick. So tip number 1, follow us online. Get the email newsletter, or following Instagram, or both of them is good, because right now we have the opening for YSEALI Professional Fellows dari tanggal 1 Februari sampai akhir bulan Maret tahun ini. Program terdekat ya. We're accepting the professional fellowship applications right now, dan bulan depan, bulan Maret, akan dibuka untuk academic fellows juga. Mereka yang daftar sekarang akan berangkat ke AS bulan Oktober November nanti, ya. And so follow us for the latest information. Tip number 2 is, you know, pede, right? Confident. Especially with the English. Just keep going, help make your ideas, menyampaikan ide-ide aja. If it's not clear yet, it's okay. Seperti guru bahasa Indonesia saya kata, kalau belum jelas tidak apa-apa, tanya lagi. Coba lagi. Keep trying, The number 3 is to be specific. So jangan seperti, saya sangat-sangat tertarik because I love to travel.
Saya mau ke Amerika negara besar, saya mau lihat I'd like to Amerika. travel around the world. Yeah, or I'm very much interested in education. I think literacy is so important, so I just think it's important. And okay, but what do you do? So we need the specific. Why do you think it's important? Because I went to this village and I saw these kids and they had this condition and it inspired me. So what did you do next? What do you want to learn more that will help you in that project? Yeah? And when you're talking about your motivation, give us examples. What do you mean by inspired? What do you mean by activities in your Yeah. community? So the more specific examples you can put in your application and the less general statements, the better the application will Karena be. ada 4 poin ya di sini ya teman-teman ya, education, civic engagement, sustainable development, and economic growth. Nah, jadi kira-kira teman-teman tertariknya di mana gitu kan, maunya kemana gitu, dan kasih bukti nyatanya ketika daftar di program ini. Jadi biar panitia yang ada di program ini juga bisa mengetahui lebih spesifik gitu loh. Apa sih tujuan sebenarnya kamu tuh apply in this program seperti itu ya, Right. teman-teman luar biasa. Dan itu jangan lupa tadi pendaftaran terdekat ya dari bulan ini ya, Yeah, sampai Maret. Right now. Itu yang untuk Professional professional fellow. fellowship, and then academic fellowshipnya itu Very soon. bulan Yeah. depan. Wow. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Start from now. Follow di social media on Instagram, daftar member karena kamu bakal dapat informasi terus via email. Dan jangan lupa tadi katanya confident aja. Mungkin sekarang ada yang merasa I'm not confident, I'm not good enough in English, but it's okay. Keep trying, keep going on, make it happen your Ya. dream. Dan dibuka 2 kali per tahun. Jadi kalau belum siap, hasil yang sekarang atau Yep. belum siap bisa coba yang nanti. ya yang nanti. Karena kesempatan banyak, jangan sampai menyia-nyiakannya. Oke, mungkin ada closing statement untuk especially young generation in the border area of North Borneo gitu kan. Mungkin ada karena tadi faktanya dari Ibu Emily adalah banyak sekali. Terakhir ada alumni itu di tahun 2012 dan itu berapa orang? 3. Only 3 students. We need to add more from Kaltara, I think. Yeah. Teman-teman, buat kalian pemuda-pemuda perbatasan, show to the world you can do it, apply Pasti this bisa. program. Jangan sia-siakan kesempatan karena ini tidak datang 2 kali. Jangan diabaikan kesempatan-kesempatan seperti ini karena di Kaltara masih sedikit, katanya masih butuh banyak lagi. Jadi mungkin ada pesan untuk pemuda Kaltara terakhir untuk closing statement. Absolutely. We look forward to seeing you again, right? And we're very, very proud of our long partnership with Indonesia, and we look forward to building a bright future together with you. Oke, karena ini mungkin ada closing statement. Saya mau kohort besok ada pemuda Tarakan yang bisa lolos seleksi. Amin. Ya. I hope so. You hope so. Oke. Sekian sesi podcast kali ini di podcast Komunitas Jendela Nusantara. Banyak sekali informasi yang menarik yang sudah kita dapatkan ya dari Ibu Emily dan juga Kak Reni. Buat kalian jangan sia-siakan kesempatan. Sekali lagi habis nonton video ini, pikirkan betul-betul masa depan kalian. Satu langkah kecil kalian itu sangat berguna untuk bangsa. Jadi setelah menonton video ini, setelah mendengarkan podcast ini, pikir betul-betul tentang program dari the US Embassy ya. Jadi sekian di episode podcast Komunitas Jendela Nusantara. See you in next episode. Bye bye.